देशर सुरक्षा को आखि आगे रखी जो राजीनामा यूएई सहित तार कौन तार अर्थ कौन तार अर्थ यह हूँ सरल भाषा बुझिले जे विपद समय पेट्रोल आउ डीजेल यही सब जिनस जो अभाव पड़े ताकू कौटू भरणा कर राजीनामा अनुसार यूएई भारत पाई 30 मिलियन टन पेट्रोल एवं डीजेल सबुबले मौजूद होकर रखला भली रखिथबो अर्थात जहाँ यूएई रो उत्पादन हुए तेल जेते तांकर उत्पादन हुए तार कहवा गले 20 भाग जहाँ कहवा गले 30 मिलियन टन पाखापाखि आछि जहाँ 20 भाग सी बर्तमान केवल भारत पे मौजूद होकर रहिबो तीनोटी जगह से बछा है गोटे हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स निजर गोटे अंचल से तेल गच्छित कर रखा केवल भारत पे एवं द्वितीयटी हूँ भारतर मांगालोर एवं तृतीयटी जहाँ आमे बेसी जानिबा दरकार ए तृतीयटी हूँ ओडिशार चंडीखोल पाखरे मध्य प्राच्य युद्ध विपद एबे भी टली नाही सबु समय आशंका प्रकाश पाउची जे अमेरिका एवं ईरान मध्य जो युद्ध चली एवं सामान्य किसी समय पर जो सामयिक विरति होती जेकोसी मुहूर्त में पुणी थे आरंभ हो जाए बोलिक चारिड़े आशंका प्रकाश पाउछ यारी भितर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतकाली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को मात्र 2.5 घंटा गस्त करी तांको देश सहित एकाधिक जुगान्तकारी राजीनामा स्वाक्षर करछन्ती जुगान्तकारी एइथिपई जे आपत्कालीन समय रे जेतेबेले विपद विभिन्न क्षेत्र में देखा जाए अर्थात युद्ध जनित विपद आमे युद्ध रे मिसिउ से गोटे विपद अन्य देश युद्ध करुछन्ती से मध्य आम पे गोटे विपद एमतिया समय रे आम देश रे तैल संकट जमती न हबो ताकू ही आखि आगे रखी प्रधानमंत्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सहित चुक्तिनामा स्वाक्षर करछन्ती मात्र 2.5 घंटा गस्त करथिले से देश को तापरे प्रधानमंत्री ये हूँ 5टी देश को गस्त करिवारे जो कार्यक्रम प्रथम जाइकरी यूएई रे पहुँचते तापरे नेदरलैंड तापरे अन्य देश को से जीवे से अलग कथा किंतु यूएई आबुधाबी रे पहुँचला परे यूएई सहित जो राजीनामा करछन्ती से राजीनामा गोटे सबुठु कौतूहलपूर्ण कथा होची आम ओडिशा प्रथम से कथा को आसला पूर्व आमको जानिया पड़ो जे जो सुरक्षा जनित देशर सुरक्षा को आखि आगे रखी जो राजीनामा यूएई सहित तार कौन तार अर्थ कौन तार अर्थ यह हूँ सरल भाषा बुझिले जे विपद समय पेट्रोल आउ डीजेल यही सब जिनस जो अभाव पड़े ताकू कौटू भरणा कर राजीनामा अनुसार यूएई भारत पाई 30 मिलियन टन पेट्रोल एवं डीजेल सबुबले मौजूद होकर रखला भली रखिथबो अर्थात जहाँ यूएई रो उत्पादन हुए तेल से सब जहाँ बिक्री करने कथा जो जो देश को बिक्री करने कथा से करिपारंती किंतु जेते तांकर उत्पादन हुए तार कहवा गले 20 भाग जहाँ कहवा गले 30 मिलियन टन पाखापाखि आछि जहाँ 20 भाग सी बर्तमान केवल भारत पे मौजूद होकर रहिबो एवं यही जो 20 भाग जहाँ माने यूएई उत्पादन करुच्ची तांकर गोटे सरकारी संस्था उत्पादन करुच्ची सी क्रमे बढ़िकी 40 मिलियन टन रे पहुँचबार योजना अच्छी तेरे से जहाँ हो यही जो पेट्रोल एवं डीजेल भारत पे केवल मौजूद होकर रहिबो कोठी रहिबो सी तीनोटी जगह से बछा है कौन तीनोटी जगह बछा है गोटे हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स निजर गोटे अंचल से तेल गच्छित कर रखा केवल भारत पे एवं द्वितीयटी हूँ भारतर मांगालोर कर्नाटक जिला कर्नाटक राज्यर मांगालोर सेठी गोटे स्टोरेज तैयारी हम एवं तृतीयटी जहाँ आमे बेसी जानिबा दरकार ए तृतीयटी हूँ ओडिशार चंडीखोल पाखरे ये काम वर्तमान प्राथमिक स्तर रे अच्छी
এবং এই যে স্টোরেজ ইয়ে হচ্ছে মাটি তলে স্টোরেজ, এই মাটি তଳ ଷ୍ଟୋରେଜ ଯେଉଁଥିରେ କି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତେଲ ରହିପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଆପତକାଳୀନ ସମୟରେ ହିଁ କେବଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସବୁବେଳେ ସେଠି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯାଇକିରି ତେଲ ଲୋଡ୍ ଆଣିକିରି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବିକ୍ରି କରେ, ସେ ଜାଗା ସେ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ କେବଳ ବିପଦ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତର କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ବା ଆମକୁ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଏମିତିଆ ସମୟରେ କେବଳ ଏଇ ଷ୍ଟୋରେଜ ଯାହାକୁ ବିପଦ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ରଖାଯାଇଥାଏ, ସିଏ ସେଥିରୁ ମାଟି ତଳେ ସେଇ ଷ୍ଟୋରେଜ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ତିଆରି ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଖରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଷ୍ଟୋରେଜ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଉଛି, ଇଏ 2014 ମସିହାରୁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲାଣି। ତାପରେ 2018 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ତର୍ଜମା କରିକିରି ତାର ଯାହା ଡିଟେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ତାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲେ। ଟଙ୍କା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କ'ଣ ହେବ, 4000ରୁ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆହୁରି କେତେ ବଢ଼ିବ ଜଣା ନାହିଁ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେବ, ସେଇ ପୁରା ଯେତେବେଳେ କାମ ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେତେବେଳୁ ପ୍ରାୟ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସେଠି 4000 ଲୋକ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ କାମ କରିବେ। କାମ ସରିଗଲା ପରେ କେତେ କ'ଣ ରହିବେ ଯିବେ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କାମ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେବ ପ୍ରାୟ 4000 ଲୋକ ସେଥିରୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଖରେ, ଇଏ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତମ, ସବୁଠୁ ବଡ଼, ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଷ୍ଟୋରେଜ ରଖିପାରୁଥିଲା ଭଳିଆ ତେଲ ଭଣ୍ଡାର, ଯେଉଁଟାକି ମାଟି ତଳେ ରହିବ ଏବଂ ମାଟି ତଳେ ପଥର କଟା ହେଇକିରି ଏଇ ଷ୍ଟୋରେଜ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ସେଠି ସେ ରହିବ। ଏକଥା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଭାରତ ନିଜେ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରେନି, ଆମ ଦେଶରେ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇପାରେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନ୍ତତଃ ଜଣାପଡ଼ିନି କେଉଁଠି ମାଟି ତଳେ ତେଲ ଅଛି। ଯେମିତି ସାଉଦି ଆରବ, ଇରାନ, ଇରାକ, UAE ଏଇସବୁ ଦେଶରେ ଯେମିତି ବାଲି ଖୋଳିଦେଲେ ବା ମାଟି ଖୋଳିଦେଲେ ସେଠି ତେଲ ବାହାରୁଛି, ଆମର ସେ ପ୍ରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟି ନାହିଁ ଭାରତ ପକ୍ଷରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାର 90% ଆମକୁ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ। ଏବଂ ସେଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ସେଠାରେ କିଛି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଭାଗ ନେବାର ନାହିଁ, ତାପରେ ବି ଆମେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ଯେଉଁଠୁ ଇରାନରୁ ତେଲ କିଏ ଯଦି ଆଣିବ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇକରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାକୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛି। ଇରାନ କହୁଛି ମୁଁ ଏ ବାଟେ କାହାରିକି ଯିବାକୁ ଦେବିନି କି ଆସିବାକୁ ଦେବିନି, ଏବଂ କାହାକୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି କି ଆସିବାକୁ ଦେବିନି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଇରାନର ଯୁକ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ଦେଶର ଜାହାଜ ମାନେ ଯେ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ଏ ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଫ୍ରି, କୌଣସି ପଇସା ନ ଦେଇକିରି କାହାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ଚଳିବନି। ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ, ତେଣୁ ଏ ବାଟେ ଯିଏ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ଜାହାଜ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେରିକାର ଜିଦ୍ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ମାଗଣା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଅଟକେଇ ପାରିବନି, ପଇସା ପୁଣି ନେଇକିରି ଜାହାଜ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଆମେରିକା କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ ବାଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି। ଇରାନ ତ ବନ୍ଦ କରିଛି, ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠାଇ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଯିବା ଆସିବା ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର ବଡ଼ ଦେଶ, 140 କୋଟି ଲୋକ, ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ତ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ କଟକଣା ସବୁ ଜାରି ହେଲାଣି, ଆମ ଦେଶରେ ଏବେ ହିଁ କଟକଣା କେବଳ ଟିକେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପତକାଳୀନ ସମୟକୁ, ତିରୋଟ ସମୟକୁ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ବା ବିପଦ ସମୟକୁ ଯେମିତି ଆଖି ଆଗରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, କିଛି ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଯେମିତି କରାଯାଏ, ସେମିତି ତେଲ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଥାଉ, ତାହେଲେ ଏମିତିଆ ସମୟରେ ସେ କାମରେ ଆସେ। ଆମ ଦେଶରେ ଷ୍ଟୋରେଜ କ୍ୟାପାସିଟି ବହୁତ କମ୍
ଏବଂ ୱାର୍ଲଡର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ଯଦି ତୁଳନା କରାଯାଏ ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛୁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦେଶ, ଆମର ଏତେ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଫାସିଲିଟି ଯେତିକି କରିବା କଥା ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ତାହା ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହୁଁ। ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି। କାହିଁକିନା ବାରମ୍ବାର ଆମେରିକା ଧମକ ଦେଉଛି ଇରାନକୁ ଯେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ, ଆମ କଥା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ରାଜିନାମା ସାଇନ୍ କର, ନଚେତ ଆମେ ତୁମକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେବୁ, ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲୋପ କରିଦେବୁ। ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦରେ ଆମେରିକା ଇରାନକୁ ଧମକେଇ ଚାଲିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ଏମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ସେଠି ହୁଏ ଏବଂ ଇରାନର ଖର୍ଗ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଷ୍ଟୋରେଜ ହେଇକରି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଠି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ରଖାଯାଏ, ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ସହଯୋଗୀ ଇସ୍ରାଏଲ ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ଏମିତିଆ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ସତରେ ହୁଏ, ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜିନାମା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପଛେ ହଉ ୟୁଏଇ ଦେଶକୁ ଯାଇ ଆବୁଧାବିକୁ ଯାଇ ସେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଏ ପ୍ରକାର ରାଜିନାମା ଭାରତ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଆଶା କରିବା ଆମେ ୟାର ସୁଫଳ ଯେତେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ଆମକୁ ମିଳିବ, ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ସେଇଆ ଆଶା କରିବା। ଯାହା ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ କରିବାର ଥିଲା, ଯାହା କରିପାରୁ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜିନାମା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ୟୁଏଇ ସହିତ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତକୁ ତାର ସୁଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯେଉଁ ରାଜିନାମା ୟୁଏଇ ସହିତ ହେଇଛି ତାର କ'ଣ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ହେଉଛି, ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିଲେ, ଯେ ବିପଦ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ପଡ଼େ ତାକୁ ତାହେଲେ କେଉଁଠୁ ଭରଣା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ୟୁଏଇ ଭାରତ ପାଇଁ 30 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ସବୁବେଳେ ମହଜୁଦ ହେଇକି ରଖିଲା ଭଳି ରଖିଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ୟୁଏଇର ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ତେଲ, ଯେତେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ତାର କହିବାକୁ ଗଲେ 20 ଭାଗ, ଯାହା କହିବାକୁ ଗଲେ 30 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି, ଯାହା 20 ଭାଗ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ମହଜୁଦ ହେଇକି ରହିବ। 3ଟି ଜାଗା ସେଥିପାଇଁ ବଛା ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତେଲ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯିବ କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଭାରତର ମାଙ୍ଗାଲୋର, ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ଯାହା ଆମେ ବେଶୀ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଖରେ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିପଦ ଏବେ ବି ଟଳି ନାହିଁ। ସବୁ ସମୟରେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାମୟିକ ବିରତି ହେଇଛି, ତାହା ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇପାରେ ବୋଲିକିରି ଚାରିଆଡ଼େ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସକୁ ମାତ୍ର 2.5 ଘଣ୍ଟା ଗସ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ଦେଶ ସହିତ ଏକାଧିକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପତକାଳୀନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧଜନିତ ବିପଦ, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମିଶିବୁ ସେ ଗୋଟେ ବିପଦ, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିପଦ, ଏମିତିଆ ସମୟରେ ଆମ ଦେଶରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଯେମିତି ନ ହେବ ତାକୁ ହିଁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 2.5 ଘଣ୍ଟା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ସେ ଦେଶକୁ। ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି 5ଟି ଦେଶକୁ ଗସ୍ତ କରିବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରଥମେ ଯାଇକରି ୟୁଏଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାପରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
देश को सी जीवे से अलग कथा किंतु यूएई आबुधाबी पहुंचला पर यूएई सहित जो राजीनामा कर राजीनामार गोटे सबुठु कौतूहलपूर्ण कथा हूँ आम ओडिशा प्रथम से कथा को आसला पूर्व आमको जाना पड़ो जे जो सुरक्षा जनित देशर सुरक्षा को आखि आगे रखी जो राजीनामा यूएई सहित होती तार कौन तार अर्थ कौन तार अर्थ यह हूँ सरल भाषा बुझिले जे विपद समय रे पेट्रोल आउ डीजेल यही सब जिनस जो अभाव पड़े ताकू ताले कोउठ भरणा करा जाई परिबो एही राजीनामा अनुसार यूएई भारत पाई 30 मिलियन टन पेट्रोल एवं डीजेल सब बेले मौजूद होकर रखला भली रखिथिबो अर्थात जहाँ यूएई रो उत्पादन हुए तेल से सब जहाँ बिक्री करने कथा जो जो देश को बिक्री करने कथा से करि पारंती किंतु जेते तांकर उत्पादन हुए तार कहवा गले 20 भाग जहाँ कहवा गले 30 मिलियन टन पाखापाखि आसुची जहाँ 20 भाग सी बर्तमान केवल भारत पे मौजूद होकर रहिबो एवं यही जो 20 भाग जहाँ माने यूएई उत्पादन करुच्ची तांकर गोटे सरकारी संस्था उत्पादन करुच्ची सी क्रमे बढ़िकी 40 मिलियन टन रे पहुंचबार योजना अच्छी तेरे से जहाँ हो यही जो पेट्रोल एवं डीजेल भारत पे केवल मौजूद होकर रहिबो कोठी रहिबो सी तीनोटी जगह से बछा है कौन तीनोटी जगह बछा है गोटे हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स निजर गोटे अंचल से तेल गच्छित कर रखा केवल भारत पे एवं द्वितीयटी हूँ भारतर मांगालोर कर्णाटक जिला कर्णाटक राज्यर मांगालोर सेठी मध्य गोटे स्टोरेज तैयारी हब एवं तृतीयटी जहाँ आमे बेसी जानिबा दरकार ए तृतीयटी हूँ ओडिशार चंडीखोल पाखरे ये काम वर्तमान प्राथमिक स्तर रे अच्छी एवं यही जो स्टोरेज ये हूँ माटी तले स्टोरेज यही माटी तल स्टोरेज जो थे कि पेट्रोल डीजेल इत्यादि अन्य तेल रही पारिबो एवं ताकू आपतकालीन समय ही केवल व्यवहार करा सबु बेले से टैंकर जाइए तेल लोड आनिकी पेट्रोल पंप रे बिक्री करे से जगह से स्थान मान के ता हम ना ताकू केवल विपद समय रे जिते भारतर का सहित युद्ध होउची बा मुखे आक्रमण करिची बा अन्य देश से माने युद्ध कर जार प्रभाव आम उपर पड़ुची एमतिया समय रे केवल ये स्टोरेज जहाँ को विपद समय रे व्यवहार करने को रखा जाए सी माटी तले से स्टोरेज फैसिलिटी तैयारी होची चंडीखोल पाखरे ये जो चंडीखोल स्टोरेज जो तैयारी होची ये 2014 मसीह प्रोजेक्ट है तापर 2018 मसीह केंद्र सरकार ताको आउ थे तर्जमा करी तार जहाँ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयारी कले एवं से केंद्र कैबिनेट ताको मंजूरी देले टंका केते खर्च हम कौन हम 4000 रु 5000 कोटी टंका खर्च हबार अटकल करा जाइछि एबे आउरी केते बढ़िबो जणा नाही ये जेतेले तैयारी हबो से पूरा काम सेठी आरंभ हबो सेतोळु प्राय जहाँ अनुमान करा जाउछि सेठी 4000 लोक प्राय प्रतिदिन काम करिवे काम सरीगला पर केते कोन रहिबे जिबे से अलगा कथा किंतु काम जेतेले तैयारी हो प्राय 4000 लोक सेतरु प्रतिदिन से दरकार पड़ो से कम करने एवं यही जो अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी जोटा तैयारी होची चंडीखोल पाखरे ये हूँ पृथ्वीर सबुठु बृहत्तम सबुठु बड़ सबुठु अधिका स्टोरेज रखिपारा भाया तेल भंडार जोटा कि माटी तले रहिबो एवं माटी तले पत्थर कटा होइकरी एई स्टोरेज तैयारी हबो एवं सेठी से रहिबो एक कथा करिवार उद्देश्य कौन भारत निजे तेल उत्पादन करेनी आम देश रे तेल उत्पादन हो पारे पर्यंत अंतत जना पड़ी कौटी माटी तले तेल अच्छी जमती सऊदी अरब ईरान इराक यूएई ये सब देश जमती बाली खोलीदेले माटी खोलीदेले से तेल बाहर आमर से प्रकार एपर्यंत सुजोग आम भाग्य जुटी ना भारत पक्षरे तेणु आमे जेते तेल
व्यवहार करूँ पेट्रोल डीजेल जहाँ सब आम व्यवहार करूँ तार 90% आमको आमदानी करने को पड़े अन्य देश एवं से अन्य देश मैंने जिते कौन ना कौन कारण से किसी विपद सृष्टि हुए से आम कि ना आम ताधे किसी भाग नबार ना तापर भी आम हैरान पड़ू अर्थात से मैंने बाट बंद कर दिखती जहाँ बर्तमान अमेरिका और ईरान क्षेत्र में रही हरमुज प्रणाली जो समुद्र भितर गोटे बाट अच्छी जो ईरान तेल किए यदि आणव से ही समुद्र पथ देकर आसवा पड़ो बर्तमान ये जो अमेरिका और ईरान भितर युद्ध चली ईरान बर्तमान से जगह को कब्जा कर रखी ईरान कहूँ मुझे बाटे कहार की जीवाकू देविनी कि आसवाक देविनी एवं क्या जीवाकू देविनी कि आसवाक देविनी यार कारण हूँ कौन ईरान जुक्ति जे जो जो देश मैंने यही बाट दे जीवा आसवा करुले जो बाट जो देशर जहाज मैंने जिनपतर नहीं ए बाटे जीवा आसवा करुले फ्री कौन पैसा न देकर क्या बर्तमान से चलनी युद्ध में आम अनेक टंका खर्च करूँ तेणु ये बाटे जी जीवा आसवा करेंगे जहाज आमको टंका देवाक पड़ो अमेरिकार जिद जा कौन सी परिस्थिति तुम्हें मागणा छाड़िया पड़ो कहीं तुम अटकई पारनी पैसा पुणी नहीं जहाज छाड़ापी प्रश्न उठुनी अमेरिका कौन कर से बाट को संपूर्ण बंद कर रखी ईरान तो बंद कर अमेरिका युद्ध जहाज पठे से रास्ता को बंद कर फल कौन हो किसी जिनपतर जीवा आसा हो पारनी आम बेसी व्यस्त ये आमर बड़ देश 140 कोटी लोक तेणु आम व्यस्त हवा स्वाभाविक अन्य देश तो आहरी केते कौन कटकणा सब जारी है आम देश ही कटकणा केवल टी आरंभ होमतिया परिस्थिति को आखि आगे रखी कौन करे एमतिया परिस्थिति जदि आपण आपत्कालीन समय को तिरोट समय को जमती कहुए बा विपद समय को जमती आखि आगे रखी रखा जाए कि धन संचय जमती करा जाए सेमती तेल जदि आम कि भविष्य को आखि आगे रखी थाऊ ताले एमतिया समय से काम आसे आम देश में स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम एवं वर्ल्ड विभिन्न देश सहित जदि तुलना करा जाए आम बहुत पछे आसू एड़े बड़ देश आमर एत दरकार किंतु कौन से ना कौन से कारण आम ए पर्यंत अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी जी करवा कथा पेट्रोल आ डीजेल मौजूद रखापी आम करूँ जहा हो वर्तमान समय से मुझे कहली एवं ईरान और अमेरिका मध्य युद्ध पुणी थे आरंभ हो जाए पारे बोली आशंका प्रकाश पाइलानी कहीं बारंबार अमेरिका धमक दौची ईरान को जे आम जहाँ कहूँ से अनुसार आम कथा अनुसार तुम्हें राजीनामा साइन कर नचेत आम तुमको धूलिसात करदेबू तुम अस्तित्व लोप करदेबू यही शब्द अमेरिका ईरान को धमकई चलती जहाँ साधारण सारा विश्व में आशंका सृष्टि करुच्ची जे माने पुणी थे युद्ध से आरंभ हो जाए पारे वर्तमान से बाटे दे जीवा आसवा करवा तो बड़ कष्ट होची पुणी थे जदि युद्ध से हुए एवं ईरान खर्ग आइलैंड जो द्वीप अच्छी जो स्टोरेज होकर पेट्रोल एवं डीजेल रखा जाए से जगह पर आक्रमण करने अमेरिका अमेरिकार सहयोगी इज्राएल से माने सबू योजना कर जहाँ कहमता जदि परिस्थिति सतरे हुए ईश्वर करंतु न हो किंतु जदि हुए ताहले आमको आउरी असुविधा भोगिया को पड़ो ये सबू कथा को आखि आगे रखी दूरदृष्टि संपन्न राजीनामा नरेंद्र मोदी 2.5 घंटा समय पछे हो यूएई देश को जाई आबुधाबी को जाई से देशर राष्ट्रपति सहित कथबार्ता करी ए प्रकार राजीनामा भारत स्वाक्षर करिछि आशा करिबा आमे यार सुफल जेते खूब शीघ्र जमती आमको मिलिबो आमे अंततः से आशा करिबा जहाँ आमे बहुत वर्ष आगुरु करिवार थिला जहाँ करिपारिने नाही जहाँ करिपारु नाही ए पर्यंत तेणु वर्तमान ये जो राजीनामा प्रधानमंत्री स्वाक्षर करछंती यूएई सहित ता निश्चित भाव में फलप्रद हब एवं खूब शीघ्र भारत को तार सुफल मिलिबो बोली आशा करा जाई पारे।